बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि खुदाए ज़ुल-जलाल आपको बतौफ़ैल मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आफ़ियत से रखे और आपका दामन खुशियों से भर दे। हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के मुताल्लिक़ हम एक ज़माने से एक ख्वाहिश, एक जुस्तजू जो हमारे मकतब की बुनियाद और असास है, जो हमारी माओं ने अपनी गोदियों में लोरी के साथ हमारी रगो पै में वदियत फरमाई थी, वो ये कि अज़ादारी मज़लूम करबला और विलायत अली इब्न अबी तालिब, गदीर से करबला तक की जो तारीख़ है वो हमारी मीरास, हमारा असासा, हमारी दौलत, हमारी दीन, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम की शनाख्त और तुर्रा इम्तियाज़ ठहरी। अल्लाह की ये कायनात, अल्लाह का ये निज़ाम मरहून मिन्नत है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने पाक के सदक़े में, फिर उनकी अहले बैत अतहार और चहारदा मासूमीन, ये वो हस्तियाँ हैं जो वजह तख्लीक़ कायनात ठहरी। आज इस मादियत परस्ती के दौर में हर शख्स मफादात और अपनी ज़ात के हिसार में मुक़य्यद हो चुका है। उसको अपने आज की गरज और फ़िक्र है, आने वाले कल के लिए वो गाफिल और दूर तक भी इससे मन में सोचने से कासिर, बल्कि उसकी सोच मफलूज हो चुकी है। हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के पास जो ज़राए इब्लाग का बेहतरीन ज़रिया है वो मिंबर रिसालत माब, मजालिस व महाफिल, ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला। हमने मजालिस से, मिंबरों से गदीर और करबला को इतना बयान किया कि जो शिया माँ की गोद में बच्चा पैदा हुआ, पला, बढ़ा, फिर उसने दुनिया को गदीर और करबला की जो तबलीग, जिस लहजे में, जिस घन घरज के साथ, जिस सोच के ज़ाविये के साथ, जिस ईमान और यकीन की मंजिल पर उन्होंने गदीर और करबला से वो जुड़ा रहा कि मुआशरे ने देखा, ज़माने ने देखा कि गदीर और करबला जो दीन इस्लाम की असास, बुनियाद और शनाख्त यानी कि चेहरा ठहरी। ये सब वो चीज़ें हैं जो दानाई, तदब्बर, हिकमत से जुड़ी हुई हैं। मिल्लत शिया खैरुल बरिया इसना अशरिया के पास जो कुछ भी है वो माओं की गोदियों से, आगोश मादर से जो तबलीग और जो उनके सीने में, जो उनके रगो पै में जो माँ की आगोश से तरबियत हुई, वही उसकी निजात के लिए, वही उसका दीन, दुनिया जो है वो उसका मुकद्दर है। मैं ऐसे हालात में जो इस मादियत परस्ती के दौर में हम सब लोग घिरे हुए हैं और मफलूकुल हाल बनकर हम गम दुनिया में धंसते चले जा रहे हैं और दीन इस्लाम से जो हमारा इत्तिसाल है, जो हमारा जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।
ہمارے عقیدے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ممبروں سے ذکر حسین کے متعلق فکر حسین کے عنوان سے جو تکرار اور مباحثہ جاری ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ شیعہ ماں کی آغوش میں گودی میں پیدا ہونے والا بچہ اس طرح سے سوچے۔ آج وطن عزیز سہنی دھرتی پاکستان کے جو اصلی وارث اور مالک قوم قبیلہ ہے، میری مراد ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان ہے۔ آج ایک بار پھر سے ہمیں اپنی صفوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو بغور دیکھنا ہے، ان کا جائزہ لینا ہے، ان کا وجود دھرتی کے لیے، ملک و ملت کے لیے اور ملت شیعہ کے لیے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں افواج پاکستان، آرمڈ فورسز، حساس اداروں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے۔ ہم نے اپنے حصے کی اذان بلند کی اور افواج پاکستان کے ساتھ ہم ان کے سپاہی بن کر ہم ان کے غمخوار ہوئے، ہم نے ان کے ساتھ قدم سے قدم بڑھایا، لیکن کچھ مفاد پرست عناصر آج بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں جو افواج پاکستان کے وجود اور ان کے کردار پر سوالیہ نشان مرتب کر کے وہ ملت شیعہ کے قومی وقار کی تنزلی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اس موقع پر یہی کہیں گے کہ ہم شیعان علی اس وقت ممبر سے، جو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے، وہاں سے اگر ہم یہ پیغام نہ دے سکے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے عزائم، ان کے مقاصد اور ان کا مقصد کیا تھا، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب کیوں دیکھا اور یہ خواب شرمندہ تعبیر کیوں ہوا، اقبال کے جذبوں کی صداقت اور ان کی نیک نیتی اور ان کی وہ سچی جو خواہش تھی، اس کی تکمیل کیسے ممکن ہوئی۔ اس میں راجہ صاحب محمود آبادی کا کردار، سر سید احمد خان کا، ابو الحسن اصفہانی کا، اس کے علاوہ سر آغا خان سمیت بہت ساری مقتدر اور جید شخصیات ہیں جو مسلکی اعتبار سے شیعہ اثنا عشری مسلک سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ وہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم مسلک تھے۔ اور یہ وطن، یہ پیارا وطن، یہ سہنی دھرتی، یہ ارض پاک جب دنیا کے نقشے پر ٹیڑھی میڑھی لکیروں سے وجود میں آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، مملکت خداداد پاکستان، جس کے بانی اور سربراہ سرکار قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وطن کے اندر بانی پاکستان کی فکر کے وارث اور افواج پاکستان سے فکری طور پر ہم آہنگی رکھنے والے ان غیرت مند بیٹوں کے گرد کچھ ناعاقبت اندیش اس انداز سے گھیرا تنگ کرتے ہیں کہ اس پر ان کو ندامت بھی نہیں ہوتی۔ نتیجہ کچھ بھی نکلے، تم نے حق بیانی کو اپنا شعار بنانا ہے۔ اب یہ جو صدائے ابو ذر ہے، اس کا مقصد یہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ابو ذر
आसमान ने साया नहीं किया और ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया, ऐसे शख्स का जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। सदाए अबू ज़र के सफ़हात पर, सदाए अबू ज़र के चैनल पर हम अबू ज़र के लहजे में हक बयानी को अपना शार बनाए हुए हैं। लोगों, अगर आपको हमारे सच से आपके कानों में रस खोलने की बजाय आपको सीसा पिघलाई हुई चीज़ अगर उंडेल दी जाए तो जो आपको तकलीफ़ होती है वो शिद्दत में महसूस कर रहा हूँ। आइए हम अबू ज़र की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए, अबू ज़र की तक़लीद करते हुए, अबू ज़र की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए हक बयानी को अपना शार बनाकर हम लश्कर हुसैन में शुमार होने के लिए आमादा है। ज़माना हमारा मुखालिफ हो जाए, हमें तन्हा कर दिया जाए और एक तरफ हमारे मुकाबिल तमाम माल मता ज़राए इब्लाग के तमाम ज़रिए आप इस्तेमाल करें और आप अगर ये समझें कि आप हमें हक बयानी से बाज कर लेंगे, रोक लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मैं आज की अपनी इस गुफ्तगू को उन अहबाब और उन अफराद के नाम करता हूँ जो मुझे मेरी मंजिल से हटाने के लिए, जो मेरी सोच को मुक़य्यद करने के लिए, महदूद करने के लिए अपने तमाम तर ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान की मुहाफ़िज़त जो है वो मेरे वक्त के इमाम के ज़िम्मे है। हम इमाम की बातें तो करते हैं लेकिन इमाम के फरमुदात और इरशादात गिरामी से नज़रें चुराते हैं। खुदा के लिए अपनी समत बदलो, अपना मिजाज बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।